my dear friends, for your valuable time. Today we are the warriors of His Highness Bubagra from Khowai district. We are organizing a Thansa bike rally from Bajalbari National Highway to Behalabar National Highway to preaching the Thansa to all our people. So as we all know that Bubagra is fighting tirelessly for people to achieve our rights, to achieve our goals. So in these situations, we have to stay united to get our rights and to achieve our goal. So my appeal to all our people, please stay united so that Maharaja can fight for our rights. So this is what my small message to all of my lovely people. Thank you. তো আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আমাদের অনেকে বলে আমাদেরকে ছোট্ট পার্টির ছোট্ট ওয়ারিয়াররা দেখে নিন আপনারা। তো আজকে আমরা খোয়াই বাইজালবাড়িতে আমরা এখানে আমাদের মহারাজের সৈনিকরা আজকে এখানে একত্রিত হয়ে আমরা এই রাজ্যে শান্তি ভয়াবহ রাখার জন্য এবং থানসা কীভাবে কাকে বলে সেটাকে আমরা দেখানোর জন্য আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি। তো আজকে আমাদের মেসেজ থাকবে এই থানসা র্যালির মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের মহারাজ কার জন্য কাজ করছে, আমাদের যে যুবক এবং আমাদের মহিলা আমাদের জেনারেশনের জন্য কাজ করছে, সেটাকে আমরা আরও অগ্রসর করার জন্য আরও মহারাজকে শক্তিশালী করার জন্যই আমাদের এই র্যালি। তো আজকের এই র্যালিটাতে যাতে আমরা সুন্দরভাবে যাতে করা যায় সেই জন্য আমরা আজকে আমাদের লিডার্সরা এখানে উপস্থিত আছেন, আরও অনেকে আছেন এখানে। তো আমরা কিছুক্ষণ পরেই আমাদের যে র্যালি এই র্যালিতে আমরা স্টার্ট করে দেব বাইজলবাড়ি থেকে বেহালাবাড়ি পর্যন্ত আমাদের যে র্যালি, সেটা আমাদের আগামী দিনের যে কোনো মুভমেন্ট হোক, আমাদের ইলেকশন হোক বা যে কোনো মুভমেন্টই হোক, আমরা এইভাবে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজের সৈনিকরা সবসময় আমরা থানসা হয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা এই বার্তা দিতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। बेलाय हामबाय सिनी मिडिया थाखक सोनो नरकनो जरारिमानि बागै नरक साइमानो जे सिनी तिप्रा हास्तेबो सुदु तिनि खयसिमिया लाइथानायाव नुखनान रक गुनि डिस्ट्रिक्टआवबो बाइक रेलि इंगुइ दङ। बाइक रेलि मीन्स मनो जे थानसा रेलि नि बिसिंथि सुंफुंना मुसुंगो नरक साइमानो जे बोसकांनि जे मो फाइने तालबा नेक्स्ट तालफानाव सिनी टिटिएडि सिनी संगमानि नन थांगुइ दङ। ओंखाय जों संगमारिनि सिगां जों सिनी तिप्रा मथा पार्टीनि सिनी ब्रादारहुड YTF Youth Tipra Federation जे थानसा रेलि बाइक रेलि खालामनानै थांगुइ दङ। जोंबो थानसा रेलिनि बिसिंथि मनो मेसेज होना मुसुंगो जे दाबो नरक नुगुइ दंना जे नेशनल पार्टी जे वर्ल्डनि बिगेस्ट पार्टी जे भारतीय जनता पार्टी बरक साइ दङ जे फाइनाल आपकामिं इलेक्शना बरक 28 सीट नि बिसिंगो 28 सीट दं बरक नानाय आबाके जे साइ दङनि जों मनो साना मुसुंगो जों 28 नि बिसिंगो 28 तो जों नानाय दानाया जों आबो साया किन्तु जों फुंना मुसुंगो एज ए तिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि गय जों कायसा बाइक रेलि खानानै थांगुइ दङ। नुग्लाय नरक म बाइक रेलि बिसिंथि नरक सेराय साइमानाय म तिप्रा राज्योआव साबनि पार्टी बिसि क्राकनुइ दं, साबनि पार्टी बिसि स्ट्रंगुइ दं, साबनि पार्टी 28 नि बिसिङाव 28 लांनाय जों सिन बुखुबाय साया नरक ससियेल मिडिया चालकनाय रक नरक आईटी सेल रक नरक कामकै साइमानाय जों आबोनो मेसेज होना मुसुंगाजि जों पुनिनो कतर साया जों सामुनि प्रति बिश्वास दङ, जों पुइतोनि बिश्वास दङ, जों थानसानो बिश्वास दङ। जों चिकनसा डेमो जों दिनै जास्ट दिनै आश्रामबारि हालहालि एरपरे रामचंद्र घाट ते 11 महारानी तीनटा जे खवाइ डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव जे कन्स्टिट्युएन्सि खबजाकमानि आबोनि बिसिङाव जों दिनै बाइक रेलि खानो थांगुइ दङ। सिनि टार्गेट दंमानि 3000 बाइक तावसो जति जों जे सिनि रिपोर्ट कालेक्ट खालामनाय बिसिङाव कालेक्टखा 4200 बाइक भेहिकेल तावसो जति सिनि एट प्रेजेन्ट सिनि बाइजालबारि जे ग्राउन्डआव फाइ सपाइजाक जों ते किचा साउलुनो सिनि तेबो बाइक फाइतंखौ जों स्टार्ट खारिनो हायसि हामबाय। Ini Khowai district by Tipra Motha YTF tidak boleh seliwino
mega bike rally khainan thangi tango norok nugui manpari mat ni simi tengoi जों बेहला थांनाय बिसिनि नाहार मंगमनो त्रिपुरा सारकनो जों यगनानि मुचुखा बुबाग्रानि लिडारशिप जों अ दफानो फियक सिनायनो हिनिनो दिनि सिक्लारक बेबाक नंखरजाक all over Tripura ni borok joto nugui manana itini social media ni bisingti sini bike rally bawa hai norok usikango isang mojon nukna diri jing khwai khanai next jing khana west khanai sini lemosaran sini khwai samuni jora ini norok khwai baizal bari ni sini khwai behelao sini o bike rally thangsoginai sini orok sini joto central leaders of High Sopajak sini borong ganang MLA oroni local sini kakaronji development tongo sini EM orok guri tongo jagawa sini examiner sini yotni sini in charge sini daud portongo mono karibo sini joto sini journal chairman sini Bishu Babu sung bebak tongbayo sini buri bodoni High Sopajak sini baisong joto no sini bubagrani yakmo sini bubagrani yapri no crack khajin bagino ini ni o bike rally te joto di perasaan lukuran sungguh lo kulumui kau jauh tak lagi sengse sekon bubagrana koplai kene tam ni bagi ingkai oh hani busarok sung oh hani original malik sung nai aboni bagi no sini oh bike rally ni bisingti sung joto di perasaan no sung oroni sini abedon kena musungu koina ni musungu je five joto Thansa kai bubagrana logiri hui oh ha di perasaan ungui no sung yakarnai abo hai kene sini bubagrani naharmung bubagrani wansubung kutukai hadi joto lukurok no koina শান্তি ভাবে जों दिनैनि बाइक रेली नो जों बारिनाय अबकी खय रामचंद्र घाट सिमिदा खय डिस्ट्रिक्ट जों डिस्ट्रिक्ट वाइज बाइक रेली खाइ दङ उसिकांगो सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट खाइका तिनि खय डिस्ट्रिक्ट खना वेस्ट टिप्रा डिस्ट्रिक्ट कमाइकेन एभ्री डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव जों हाय मेगा बाइक रेली खालायनाय बरा सिम्पर जोंजों सारा दाबो जों बाइजाल स्कुल मान स्कुल ग्राउन्ड सिमि जों बेहालाव थांगि बायनाय हामबाय रेलिन फासिते ता मेसेज दंनाय मेसेज अमनो जों थानसानि मेसेज जों जत थानसा खाइ बुबाग्रानि याफ्रिनो जों क्राक खालायनाय हामबाय One shot.